على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى. بس اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعليك أعداءهم وعفازهم من الخامنين وانصر جيوش المسلمين. صلى الله عليه وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما الإمام المنتظر روح وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله. أولا لا يستحمل ذات بس العيلة الحمد لله يا مرنا عالم يا مركا درود والسلام عليك وين بسمن كنك نعنى بديك جاري بس تستنا دنيا أيام المصيبات شر المصيبات شر دودهم في سلسلة دي مصيبتنا مناسبة أولا في شراء إمام الزمان أدل الله تعالى خلق الشريف حاليا وأقام عزم رهبريه وتمام شيعيان بالمريضة تسلية على المسلمين. يمكن تسليمي مصيبات مثلا مسلمان كوني بهرس ليس ولا وزوج إن المصيبة في مصيبة يعني كانتا خلاص توفيق سدباس كبير سفارة تعدين جماعة جويس تنسون كريمي أهل بيتي مصيبة كانتا دامسيوس جزء من نعمة إلهي خلاص نظرت إسق محبة شون سيرت بناتين ويرت فلان كان دامسيوس أجر دومت بنا نبتمن مبا جذر بنا يا ملك سدم إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لم تبرد أبدا. أنت حسين فارس مؤمنين كن سنين بين حرارتهم جهرا سلطة مش تسوين أبدا من شتى الأوقات المؤمنين في الدنيا شتى. هذه حرارة بسبب كأنها تندرجها جنس خصوصي. حرارة مكان شتى تعبت سفر. أنا دري حسين في أقوي جهالات متى روس تيفرز حسين في أقوى سنغاتي فرز بس تدي لسه ما تام تكوريس أحمد كوريكا تام تمسيبات تونا تام تكوري بلدشكا مسيبات تونا سام جون كم تيفرز من غاتي فرز من متى نجار تام تفرز ولا ما مكسريو مدينة نبي ترى كسرين دائما في أقول إني لم أخرج عشرا ولا بطنا ولا مسلما ولا طالبا إني أريد أن آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسير في سيرة الجد وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. ما دنيا كان من دين دنيا ما ملا تستلنا بين كان من دنيا جانا كرسينا من ستلنا دنيا دي مدينة كان من نصر تبردين كاني نبي أقول شيء أمة كنا أمر معروف نهي عن المنكر باتمينا هم نهي أقولنا بوي بيقبل سيري قبل باتمينا كده اليان إصلاح باتمينا
جان حسین تمام کار بود امت نتی کلی اپوت امت کنه نجات آمد مینه جا حسین لچان دنیای محبت نپی نچان صرف نسب خاص قرآن دیو ظاهرا نتا داره کربلا یا حسین فی اپوسکو شو بلجس کن مقصده لیکن حسین هدف چیپین هدف بکا یه هدف پی طرف لپین یه هدف پوچین در من امام حسین فی اپوی هدف قرآن دیو پین دین کو واقعی جاپر بپرس اگر یزید نگم برده سے قیام کرد ما بس کنتو کنه امام حسین فی اپوز تمام یوتیوبین گاما کنه مچتین یا اسلام باقی دو شبید بین دین فرقوز امام فی اپوز کوا بیعت بس حسین فی اپوز جا حسین پتا ہے کو شارب الخمر ان کو علن مونه گناه بکنی ان کو اگر دو دوست میچیگی حکومت یا تو که بسیار سوند سناره الاسلام والسلام زده امام فی اپوز کسر مثل یزید دوست بیشید یا کدوم کو حاکم دیگر سوند سناره اسلام دو سلام زده جا حاکم برا یزید چه باق میں پن دینی ہوا معاوی زمانے انوگا ظاہری اسلام دستور سے پدرم وزن لیکن انوگا ندی دین کو قدم بعد بھی کوشش کرتی لیکن ظاہری اسلام دستور سے پن تاکہ اے باقی میزر نہیں ہو سیاست لازم سیاست نہ ویس چی بترزید یبنا قرآن چیک توپ تو بدر بیانوگا بیوکوز فی الحال بتر دی پرپوز معاویہ ظاہری اسلام کو دستور سے پن لیکن اے یزید وقت بلے بنا خود ظاهر اسلام بخورم مستوز علنا گونه گناهاز علنا گونه شراب تو من اسلامی من فرام سوده که امامی فیاقو بین امامی فیاقو کردن یزید تصبر ما تصبر یزید تصبر چیندر من مثلی لا یبالون مثلا ما تصبر بیعت بتسمین که تصبر یزید تصبر بالاخره امام حسین فی اپوز کلیه تو بردیز گرم مقصده کربلا است که خدای نمیاد ما تمام یوت بگم خدای نمیاد دین به باقی جبر کنیم هدف بکنه امام فی اپوز ظاهرا امام شکست کنه ظاهری در چطور شکست کنه است ظاهری میاد ظاهری دنیا رو کرد چه در بنا ظاهری انسان نده داره چیک نچیک جنگ سانا اده گیالکان کومت گیالیده ایچی پولا همستان کاتولی دیگر بین لیکن امام حسین بیا پدیو هدف پومین بین امام حسین بیا پوی هدف پدیو این دین به باقی جافت بین دین به باقی روز تمام دنیای جهانی رو دین تبلیغ کردن جو این امام حسین بیا پوی هدف باقی روز باطنا حسین گلی لیکن ظاهرا شهید سون امام میشد تن انسان است گار لستی طرف یعنی کوشش انسانی کوشش حساب کوشش کرده باز دستناره ته کوشش بس کرده سوا فایده و کتنا شخمی که دکتر دی جو قرآن آیه مکسر نورسده و این للانسان الا ما سعى انسان جانب تسمين الا رئيس کوشش بس کرده ولا کوشش بس كان كمان بعد التسمين وان سعيه سوف يرى اگر غازو کوشش بس نه شو میگه کوی منفعت بگوتون توچزین کو چندی انسان کوشش قرآن داره قسمی زده کوشش دنیایی کوشش باطنی یوشه بعضی داره دنیا ده برس کوشش بد قیامت پر جتنا قیامت پر جت دنیا داره دنیای کوشش بسنگتا داره منفعت بیومده ها داره تمام تسوق کلاس چیزی یادی داری بید یا گالشی برای کوشش زیاده بدن حتی رشوت نمی‌چند بکنن کوشش بس که مدت دنیا کوشش دیدن کوشش بس بود تو دنبال داره دنیایی که تو مدتی دو تا چیز گالشی کوشش مواقع دو زنده کاچی تا می‌تونه داره یاران نه کوشش بس دی مجلس می‌یوم کوشش بس یک دیانو یوم منه یاران نه دی مجلس می‌یوم چیزی ثواب چیزی تا لیکن نتا در زیادہ تر چیزوں در بنا نتا زیادہ تر دے مجالس کو نیانو رغبت تو کم تون مرتے داری رغبت تو کم جو انسان لناس بچار بنا
इंसान इधर सब थार बना नहीं मजलिस नहीं होता ये मजलिस में वो जो ना कादर के मध्य जो यार ना हमेशा रिस्पेक्ट manfaat ci respect bi ma ci du jo ko ci ci ngata khayama ya ci ko ci di dunya da sajat ko ci ci dunya ay mal manan ko ci ci chan ko ci dunya ay mal manan ci sirf dogas kapda na de khapan ko ci ni ni to ci chan ko ci lekin सबसे कोशिश करता क़यामत के ऊपर ज़िंदगी ने सुरी चलते जो ज़िंदगी में जो दी दुनिया दिजाक निस्बत रंसाक नंचिन तो सुनता अब दुनिया मज़रात आखिरत दुनिया दी पूछिन आखिरत तफसील नहीं हो अगर दी दुनिया पे इन चीज़ का तो आवाज़ में बस दस्तार क़यामत ना कोई चीज़ को चलना कोशिश बार मुझे अबादी दो पर जागो और दुनिया है ना तंग रंसाक ना तंग सामान नचिन रंसाक दो de branzone zinat sostanzialmente mana de branzado per pengarana del zava de bezazin de gama che gama patayo ha yo to de branzone sus zinat antenalula de azara koshis bet bacha minasna ya ko patayo ki gama che jo ne tosto ki dunya पर tosto jo ne khayamat na de asli lustofran chinder mana khayamati ya na na shi sene de ne ni zindagi suru chachati kan segna دیگر گذار گذشت قیامت یقین الموت یأتی بغتة والقبر صندوق الأمل موت من انسان که اچانک متزن یونس بنت کلا ین کرانه ناتو تو یا فرصت متزن وقت اجل بلبنا اجل وقت بلبنا نکنا تأخیر متزن نکن دوزدون متزن یعنی تیم بکنیکا کنتی çok büyümsizlik. Natice bir tamam anbiya ku peygamberan ku gamma. Jana ku de ajali waqt buri ne yam fursat mein biswa. Hazrat Salman peygamber bi huzur dik badşahi duse. Kuch nor Furkan na chachu na tum gamus ka kun ne tu to badşahi duse na. Kar burçse dan na handa khale handa ka duse na tahari qom kula awam kula tiktok de handa ta chana. Dana temskanu ga leben tikü ajal bile waqt bile bana. Dana temske ga leben skorten ne dut kura. Ajal stok pins. Çok dana min dum heran ya baju. Bacha diye nasıl duksa rigiyat na tana dene ki petar se duksa. Doan da belki ga duksa sandara şans yapıyor. Odas de stringia hukumat de strin por para de ko belki patak kuşkosa de belki ga patak ku chatbana din los. इंसान बहुत लगोची बरस चंग बरस है और बाकी दी दुनिया तो सा हमेशा दुख औकात दुख वाली दुनिया में इमाम सादिक जब भी करते हैं कहते दुनिया के तेज़ा कोशिश बस वलो की जना हमेशा दुकान चीज़ तो से बस दी दुनिया से दो जना यानी कि यंग रे बात यानी इमाम सादिक जब भी करते हैं कहते दुनिया क़यामत पहले दे सब चीज़ अमल वो या कि गलत नहीं तो शिक्षे देने दर यकीन हिसाब से दे सकते हैं अमल को अगर इंसान क़यामत एक दिया सब यकीन कर दियो प्रिंसिपल ना था दे सब यकीन कर अच्छे ना शिक्षे देने दर हिसाब से यकीन कर दियो प्रिंसिपल दुनिया में बस सुन भी कोशिश होगा दुनिया तो खाली इस्लाम बचस्पी छाना आता दरे दी दुनिया तो बड़ा साखन से तो सी बरादरन यन भी हिसाब दरे आता हदीस का तो देहा नाता दरे 24 घंटा देहा 24 घंटा तीसरा तो बोल रहे 24 घंटा ना चीज़ 8 घंटा 8 के 24 होते हैं घंटा चीज़ ना घंटा क्या पूरा इंट्रोबाबी सी खर्चे पर इलाज बचाने कोशिश बचाने दूसरा बचाने एक घंटा क्या तो खुदा ने इबादत ना ध्यान में जाते और एक घंटा क्या तो मतलब इस्तिराहत बरस आराम बात बरस लेकिन नता दरने मन पूरा 24 घंटे उपरन देना दुनिया माल न मना जा चले चीज़ों न करना तो हराम तो हलाल तो जंग दरे रियायत शामिल दरे हराम इन दरे दुनिया दे गम्मा दरे तो से नवाज़म दो दी दे हराम पे तरफ लगा थी मुझे नो छाना चिंदर बना जो नता चीज़ों में अक़ीदा मचाएं इत्तेक़ाद मचाएं के खास कर इत्तेक़ाद का तो सुन दसनारे जी दुनिया यानुगा
متى ظلم بايت من معناه متفي شو أيت معناه متفي ظلم بايت في ميسات بايت في ظلم تامات في غيبات بايت في أصلاً بيني نتيجة دانجس دون جموع تيجون سندربنا هذا اعتقاد مشاعر اعتقاد और बाकी शैतान बताने के बोलते शैतान ने सबसे फुर्सत जिगरों तो अपना नहीं फायदा लेते जिनको शैतान को रस देता इंसान ना गिरफ्तार ना मतलब पर शैतान को बच्चे को फिरे तांते ये तरह ना नाटंग गति खुशी के पक्ष में मारते खुशी का नाटंग को शैतान ज़रूर देने के चश्मे में नाचना बनी इस्राएल आबिद चुनते David bisite jawan çiler ya abi. Tabii de yurtun hamida yakho aziz tutu Xudaya mita ko hamisha ibadat bin dukan yulna tabii de son tutu abi tutu. Jawan çiyorsun ya abi ne yarışıyorsun dedik. Na günahya mutlasun. Na dure yarışite tavba var. Abi dedi var. Tamam zindagi makeres günahına Xudayla qurbaniye rozgar tutsana. आखिर देखे शैतान जीने आता चले जाएंगे वो शैतान नहीं याद में तू शैतान नहीं याद गुमराह बन गया तो ना दिखे तू सफलो सुन गया सुन तू सोचे नीच दे जाती है तो पगारे को शैतान जो जवान पर लोग से शैतान चुप ले बने शैतान अभी तो ले शैतान क्या नीच दे होंगे जो ना फिर इतना बहुत बहुत जरा फिर सुस्ता चिंतु Yarın ziddiğe lütfen tiger ibadet basit. Deran yan lütfen gayra umuru. Deran pire tamasyon gittin. Dört azarın şeytan sundu. Şeytan abiyle dört azarı eliyor tatan de kua işaret kan dört azarı ko. Loksa cana abi de kokoris dege kore fikir benda. ठीक है तो मैं जुट खुदा ने इबादत basit. Deran bir tek garanti tuzan umurdu. Maraza çok tidam şahane persons de böyle sikore 전체 이슈가 나가다 그것도 yap는 거랑 다 뮤직 오물이 또 나가려면 도바는 잘나가 뭐 세팅되는 거 그래 우리 이바다들 그 잠바스라고 레샤다도 샤다는 샤다 빅도 제카지 야자티가지 그도 자 바다 그 사람은 뭐인데 내가 같대로와 세단이 뭐 스와스탄스 과 지선도는 샤라비 두까지 शराब दुकान से गले बना कोई देखना शराब ये सब कुछ चीज़ है तो देखना आया तो लिप्टूस जोंस बमाचा चले बोला बमाचा चले दम चले बोला उससे कौन है यहाँ दम तो करा मैं देगा ले वक़्त क्या यहाँ शैतान देखे चोकले बना अभी तुझे नलबुल शैतान की रंग ना गिरफ्तार हुआ उससे कैसे ना फिरे तो अल्लाह यार चीज़ सुस्त है ना बस फिरे तो चीज़ ما أنا يرى في التمامين. كانت الشيطان يتجرن هذا فاتسة. الشيطان يزبط زبردستي كسبين من أصلا. الشيطان يجوز تستأجر. لا مفهوم بستأجر. مگر اختيار ما تسكت. لا مفهوم الشيطان يجوز. جيلا مفهوم كان يجي على الدنيا. دولا لا مستقبلنا لا مريمون. دولا هذا فاتسة. هذا في تسخيص تمام الدنيا. كان إنسان لا. गिरफ्तार गुमराह छात्र पर चंग भी बोला शैतान हमेशा तो नौकर करता नहीं होता शैतान इस काफी खुदा इस रहमत की इबादत बस करनी 300 साल नन्यानो फिरिस्टोन इबादत बाद दोस्तों को तबत की तालीम तमत मेंबरी के साथ को लेकर मेंबरी के सोम से को मिला है मलाइकों ने हिदायत बात भी शैतान इस आखिर उलमों को चीज़ों जब करते हैं शैतान ने फिक्र बात की वज़दर बंदों की खुदा न तो जन बेहतरीन खलाक़ से बस पर मिल समझ पिला जब करते हैं ये वक्त अमर सुन खुदा ये हुक्म सुन मलाइकों गम्मा किंतु गम्मा सिवा ज़रूरत आदम सजदा जब करते हैं गम्मा सजदा فسجدوا كلهم إلا إبليس تستبدل سجدة مثلا जैसे तो मतान स्पीकर चीज़ों को खुदा इस्तेमाल खुदा रहमत इस्तेमाल दूर तुम कारण सुन मर्दूद तुम खुदा इस्तेमाल दूर तो जिंदगी शैतान इस्तेमाल होता हमेशा तो बख़ादी शैतान इस्तेमाल मक़बलत मधु
خود شیطان کوره حضرت موسی پیغمبر نصیحت کرد دان اون چیزی که یا موسی یاران نامسن قبل آرام خلوتشون به وقت بیانوگا یاران چیزی خلوتشون یا نام آرام چینه مخالفتشون به وقت بیکا یاران شیطان میشیدن یاران غافل مرد شیطانیش گونیا تنگ زمین گذاشته چانه دی شیطان تو ده سامتی روح پیمات وقت بکن برام چسید انسان روح پیمی وقت بکن انسان من ممنون سکومشه زید سکومشه نمی‌چسید یاره آدم من امتی دنیا دیگه میگه کنه ما تو کارات اونده کارات تو سکومشه نمی‌چسید تو ده وقت کنه کو پتای پیمی سکومشه نمی‌چسید دولا فکر نمی‌چسید تو ده وقت کنه کوش گذبوده وقتی تو باید خاص کنم تو سنت کنه چه می‌داشته تو که ناسیدی زربنا ایمان ضعیف گرفته پیمی میونستی به چه 2000 منیمو باز سجده تانچزید کمیسیاس تو ساخت بتونه اتشود تاسی خواهد سجده تان منیمو جهنم دیگر خود جهنم چزید نه خواهد شد تزید و شیز زده با چزید واقعا ایمان چون تی ضعیفیت کنونه کوی زشته تو ما در سکرات مو لیسن ساخت هم چزید سکر در بچه زروس انسان زروس تو چزید تو داخل کرده هذه وقت كانوا خوا إيمان ضعيف كلمين وزشت زماننا كلام أتانو سجدتانو بلكن ما ينجر نتبستو شيطان دي هذا بتبستو حتى كلمنا قوت شكل نصر قول سجدتنا نصر تبدو قرآن كلام ينجر نتبستو ميت بنا إشارة بوده جو تبص بكار بالتمام أعمال بكمان نابود تبستو تعالى الشيطان زبردستي بتسوي كان درين دي أيام مصيبة أيام لكن بس زيادة يتواخ لنا به لا تجادل من دريك ما أسواق أصلا اور باقي وإسه متى عشق محبت حسين كتير من تقولنا غور واتم تيك سجمين بيا لكن نتين خاص كر دي حساب مت بنا نتا تحمل ومت نتا دي ممنوع تقول تحمل ومت نتا تيجي हाँ जिसमें क्या लाजूत पता नहीं लाजूत तमाम मिलते हम नगम तो मोटे नजर पे क्या करती दे पर कुछ नता दिया होगा खास कर घंटे चिकट पर भी मना हौसला मिलो दे मन मत क्या दार मन बाकी क्या मजलिस चाहिए नसाया मजलिस तो छोट पर ही हम वो मन गम रकम से शाबी नुमा मन हाtta बाज़ दुआ प्रोग्राम पे भी दिया मैं तो हाtta मजलिस कायदों तो स्नन नहीं होता آخر لكن زرده دين سجدنا آخر لسون يوم تناس نايم ما تيجي تزيدنا إنسان مطلب تجرا قوة تبيانيا نراس ناجنا نرا خلاص تبى دنيانا مطلب تجرا هم ويش تبى ثور بدري يبغى بس نايم بدري بس جاب نسون زرده جاب تبى دا نتيجة تمام اللي مجالس كذا آخر دعاء بيانيوتا آخر صلوات بيانيوتا تبى دا صلوات قبول كلنا تي چانه دو نتیمیدو خاص کرداره جدا ولا حقیقت معرفت و خاص نتام چند دارن اگر حقیقت خاص معرفت یا تصمیم متکنه یا دی مجالس کنیا نه بین مترجسین بسر توز برادران چون تیلگا امام حسین بیاقوی یحق بولمون برابر نگاتان تاتی خجالت نچار روز حیاتی نگاتان عمر بسر كم سردون نتان لو خير ده جامع تفتون بعد ها جامع تفتون هذا مجلس جاتا ده يوتو ميجا پته ها بعد ما تو مي جاي بالكثير تو چالي سپا زيادة مجلس لكن دون هم يعني إنسان تحمل وشاسي إنسان الصبر وشاسي يا أنا ما ده آسان كا بيهشين شاي يا بيهش تبيمين بيهش زحمة كده تبتسم بيهش تبتسم مفروض لخر نتيجة كتير بدو قسمة ده بتشات بدو قسمة كده كان بيسمين ديو نتيجة انتهاء نعمة فقط جينا هذه بيهش يعني بفيدنا نتيجة بيهش يعني سنة تاكمية جيرة زيادة أعمال بس حسابه بيهش يعني درجات تبتسم دنيا ده زيادة بس حسابه بيهش درجة حساب تيجي دنیا ہے کہ گناہ زیادہ بس پہ حساب طبقہ قیامت کا کہنا طبقہ ترد اچھا چیز یہ درجہ خطا ہے مجھے چیز دنیا میں ما دتی معمولی چند دوله لو کان ما تبین لیا دون اهمیت چیز دیگر کم مشار باشه زندگی
उन्हें शिरकत बार बचे ज़हमत छोटी छान सन को इंसान ज़हमत से हिसाब को इंसान नियामत बस आखिर लग रहा है ऐसे मासूमी जिंदगी ना में अंदर तस्वीर गा भला चीज़ गा चीज़ जो इम्तिहान चीज़ ऐसे मासूमी ज़्यादा कोई है मैं दूर गम्मत अमल बाना कोई लगे चीज़ मुझे खुदा करता ये पैगंबरान को नहीं दिया पैगंबरान तो गम्मी के इम्तिहान बस नहीं पर पैगंबरी के लिए कम नहीं पैगंबरान जंतु तो तुम मता सही इम्तिहान सोच से मिल पाते इम्तिहान के बाद सोच से मिलने खुदा इधर का लगूं संजय तुम सक्सेसफुल ये दो इंसान मुसीबत है लूना बला गिरफ्तार सुन कन मिले आखिर अल्लाह को खतारक चश्मे जो तो सुन्नता दारे दुनिया के मती नाम कुनियानो तो अफसर हो जा तो अफसर हतीना अरे अफसर भी जितने मैं मतलब तो शेख का मुकाबिल ही ना लूं मतलब शेख का काबिल में मेरे पास ना लगे अच्छा हो शेख तो से निज़ा ये चचा नींद मेहमान करता हूँ चची दर दो फिर मतलब समझो तो ना बनाना जब ना हम गिरफ्तार सुन से ड्यूटी का इम्तिहान कर माचागा भी जिसने को गार ले चली ड्यूटी हमारा भाया इम्तिहान का आता जन्नत चारों से बात था नहीं इंसान सआदत के लिए चली इंसान बेहस नता बेहस ज्ञान में सापू दुनिया के ना आबाद बच्चे से यंग ज्ञान में नशिया में दिखला यारा नहीं पर बंदा बंद सोचे बस हाजिरी किताब बंद सोचे याने यारा ये चल रहा है में सोचे बस यंग हाजिरी के काल में भी मैं लेकिन दुनिया पे के स्टोर से दुनिया ننقل آباد أيبي معصومين كل السيد شيء وقت إمام زين العابدين في تمام غفر يا ابن دولة شيء إسلام يا إمام زين العابدين ديارات شافي شيء ديارات خداي ولي بيسنا بيتزوج نتي بسلي قابل شوف ما دو يتوسنامي قابل بس بل نزيل تزن سانس قابل شيء ده يتوسنامي قابل سيدانتين أيمي معصوم إمام ده إمام بري گناه بيلس گناه في فكر القرآن المتسمين ذهن الگناه القرآن المتسمين تو پاک پاکیزی زندون دیا تا پر جاتا يوتين ده بيتان نتي فارزين نتا ده استانسين نتا گناه گاز کنی چی بارو چی بیتو بارو چی بیتو باسی این دنیا جو ترى إمام حسين بياتو كربلاء يا سيد شانا إمام حسين أجر دنيا بقدر بس إمام حسين بچك متين مروان مسجد ده إمام حسين بياتو يارا شيء برباد يارا في عمل سوستة يعني أمير المؤمنين بيجوا يارا سوستة مطلوب منهم بچك يارا يريد أن عزت بيجي سكسسين فقط يريد يزيد بيعاتي دخوش بس خاصة الدنيا فمن القرآن مسمت بلا مروان لا بس فقط الدنيا بفكر برده لكن إمام حسين بيقول آخرت بفكر برده دين بتبع سرنا إسلام من شو تجاني ينكو شيء إمام حسين قصد من تده عزت موت القلبين زلت زندگی بس زلت زندگی اگر يزيد دكتور حاكمين دنسوا منا تبنا كل إنسان تستزمن انحراف تستزمن دين خطأ تستزمن دين من بيشمت بين شان الدفاع كنا إمام النجاسات كنا دفاع كوي نتا أيمي معصومين إذا الزابل عندنا تنزابل كذي كوي بس بيسافر كنا كم زمان نتا إمام نتا ما نيمان موزع نتا فرد بدا يا الله إمام صوت مقصود صوت نتا نقارش نتا نقارش نتا ونتا يوم يزابو أيمي معصومين كوي تاريخ بس كم زمان يرى مت كمت ميان خداش كالجسم خداش ميان من لاست كوري من دوني كالجسم دي خداي عدالت من جا يرى ميان كان تيجي كالبتو لكن خداش نتا آسان چیزا تو نتاز کرده تمام نعمت میگم خدا نتاز تمام نعمت هم سوتوس داره ته نعمت کنه مقابل نتاز چیه پنج وقت بیاکتم چیاتش کرده نتیجه باجی ساکول تور بندن جا آدھا گھنٹہ چیه زور بیار 10 منٹ شام نه 10 منٹ آدھا گھنٹہ
आधा घंटा खुदा इबारत करती है वाजिब जो ना धर्म नाता धर्म भेद पूरा फिर बच्चा बच्चा दासी अब पता चलो यार सीता में पता चलो नहीं से क्या पता चलो लोग जीता तो काची लोग चुले क्या पता चलो मैं क्या मापा या आधे तो नाता पता चले आधे गुलाम बाहर तोला नाता मैं क्या देने चाहते जुनगा मच्छिन दे बना इंसान ला खास यकीन मचाई ठीक है यारान ना दिए सब यकीन कुरान में वल्ला डायरेक्टर दे बना रहे चीज़ नौकरी तना नौदियान वो चीज़ में आर कर दूला फलान चीज़ अफसर चीज़ दूसरा नौकरी तां चीज़ जाया मास चीज़ तां चीज़ तो आस्किया फलान साथ ठीक है इन तांयों चीज़ बना रहे खुद जैसे पिटे पे बस स्नान है लेबा तो मैं तमन में पता चल गया हाँ खुद जैसे पिटे पे स्नान है कोई का लेंस उसने डायरेक्ट खुदा नताने फिर कहते हैं पुच्छी खुदा ने मुलाकात बात की खुदा ने सवेरा तक मत वक़्त इंदे यार वहीं तो पिछली नीति भी बुरी कहते हैं बच्चे तो पिछली नीति में ये सब ना क्या पिछले ने बने उससे कौन ने बहुत पिछली नीति भी के बेटे में ना वाले ने जो असली अनुमानता खुदा ने राज नियाज़ बात की राबिते तेज़ इंदे वजह अलहम को बुरे नाते से जा या करने आलू में या करने स्टाइल खुदा ने यरान को जरीगन को जो हम दुआई खुदा के साथ लेकिन खुदा जोर ना आसिर ना शाम तो कोई वक़्त के अनुसार फलसफी युमचस इंडियन बात ये वक़्त तुमसे के खुदा बुलाई बस तुमसे देना था छाना दूर का मंगता पता चले छाना दी तरफ का सुच दी तरफ ले मारिफत का तो मसूम तो दी तरफ सुच जाले चचनी मनासला लेकिन मता खुदा दी बदत का तो आता दरे मिगा थोंचा में दिया मिगा थोंचा में बना ديدا زادار عبارة تسمين أصلي مؤمن يقين يتكلم تقول قوي مسلم ميجا تمكن توصل تسمين دي سبب التوجه الاتخاذ يرانا الناس يسمى من قيامات قبل حساب كتاب التزين और हिसाब का ये हिसाब लेकिन हराम हलाल न दूँ हमें क्या हराम के जंबत कंट्रोल ना आज़ाद के खुन ख़यामत दूँ हमें यकीन कर तो सुनना यारान ना दी दुनिया के दरे जो तो कुछ जाते हैं वो देज़ाते लात में होते हैं ना दरे दुनिया की किस्वत यूर लो अरे किस्वत पे उनका असलन खामा नए बाजार कुल्ला और हकीम ला और ना उन बड़ी बनता में लो बड़ी चंग मता में लेते हैं अपना सेटल होते हैं तो सी ठीक है दादा चीज़ तो वाली कितनी दिया ना उन बड़ी होता में ना चाहते कितनी दिन पुलिस वुलिस देना जेल वेला में तो जिंदा चर्ची जिंदा क्या बचना सर जेलिया स्वीकार बस इंसान खता बनाया खुखान के लिए आता है मी ज़ुल्म बकन क्या ज़ुल्म देना तामा खुखान चीज़ ना अच्छा दुकान पुलिस तार पाया अच्छा जब मध्य ज़ात में यूँ में ये दायरे में लगते हैं माता दो लक्षण स्पेरी जैसे ना तो किस्वत चंद दूर दायरे दुनिया में यूँ चला दुनिया में अच्छी दरबार यकीन है जब आया हलाल और हराम की यकीन से कोई सूर का पता नहीं मानेगा ये हराम को तो जो का तो कुछ क्यों ना क्या दी जहन्नम में मैं करा दुम पूरा कोई बस ले थोड़ा ना सोच सकते हैं इंसान यकीन करता दो बता मैं कहती हूँ मैं पना कसम दर्द लेकिन इंशाअल्लाह रहमान जुजात को सारा सब खुदा इस्तेमालात ने दुनिया राज वो ठीक नहीं है देश कोई तरफ ला सब कोशिश बाबू से तो गुनाह चिंतना अस्तगफार का तौबे को कैसे खुदा इस्तेमाल तायान सीमन सापर मगर दी तौबा मतलब नियत में सब शख्म बाबू से दी तौबा पूरी लेकिन बाज मर्दमा ये तौफीक से तौबा करना तौफीक से ये तौफीक को करना नियामत से खुदा इस्तेमाल بادل بأربعين قبل 40 شبابك قبل حرم چیز دیگه تا خانیمه چیز داره ده چیز میانون چین در بنا شخص ما باشن که ده چیز جی طرف لا دونان چیز در بنا که جوانی یاد پیت وقت بیارم جوانی یک نده خود نعمت زبان جوانی وقت بو دو خانیمه چیز دی جوانی وقت بگه كان ينتزن كوشيش وان ينتزن هم دنيا آباد بني ينتزن هم قيامات عذاب آباد بني ينتزن جو هذي بارز غنيمات دي وقت بينوا كوشيش زيادة بارمسد دولتي كتير ده بالإنسان الصحة تكون يك نعمة عند نفر دي صحة يوجد في وقت بيجي إنسان كوشيش بارمسد كلام بيمار شو بس اسمنا بيمار سوم سنة تقول كلام أنا أتسيبه ينتزن تنبه ينتزن
نفس وصحتك قبل السقم وغناك قبل الفقر شران غني وقت الكرز تبغى نعمت سيزده وقته قبل الفقر شران حق سوى سبيل كان تدي شران غني وقت کوشش بود رأي آخرت الاستيار بود صدقتهم خیراتون اموالنا چیزاتون این مثلا قیامت سرما چجینه فرمای قیامت آدم نداره ما چیزی مشکلات و کمچه سور پیدا دستناری کو بیچاره دیگه که خوبان تام چیزا دعا نه ضرور بچن یکی به خدایا برکت تون دستیه با برکت یا صحت سلامت دو ایک بچن یکی چیز دعا کنه داره زمانه اند چان هر چیزی سوار منو دیره وحياتك قبل موتك حياة كان زندگی حياة دلچسب قرآن غنیمت سیستم بشتیم یعنی نه شیو بتامون شیو نه لازم ما شد تمام سویا یا شی سر چی لازم باید یعنی چسب می‌دازم شیو بدون پیانو بسازیم دست بگم ما شیو بدون پیانو یا دی قیامت جا پیانو یاران نه دی دنیا تو این کس کن ببینه یاران نه چند تو جسمین برادران इंशाअल्लाह कोशिश में सिंगन नेज़ा को कोशिश गफलत ना नहीं चले ज़माने में गफलत दुपहरी ज़माना खतरनाक मुसद्दरे किस्म आदमी दुनिया है पिंचो किस्म तमाशों की तरफ इंसान ज़ाइफ इंसान ज़ाइफ यार ना अमीर المؤمنين في أفريقيا قيامت جاكوي ده إذا بس كنتان قيامت ما تبدو دي عذاب كنتان احتسبت انت روح ضعيف يو كنتان دنيا دي معمولي تبدو كنتان تبدو برداشت مت قيامت تبدو كنتان سيبس تبدو دي بردوش كنتس کوشش داشتی قیامت دست ان شاء الله الرحمن نتا توفیق تو امید مجالس یوم سنین فاق بسون تمام یوم کلا نیت دیگه ان شاء الله الرحمن مدیر حسین مجلس داشتین ان شاء الله درین قیامت سرمایه گنا çok دربت شوی دیگه درست سنین فاق بسه ها سنین فاق کرده بسون دستناره یارانه نه لبچه‌ین مقصدی القلب بيت الله سنين بإنسان سنين مسنين خداي نمي لا يسكن فيه غير الله يتي باس من بيدنا بينسل التسمين إلا خداي استغفر الله أنا سنين بباق بس إنسان لمجالس يعني ونسان كار يودسنا لمجالس آداب نجنبو كل نسان نقران بخل تخن يودي مجالس كنان ممكن ان امام الزمان بياكو مجالس كنا يوم مكو يرانا ما ميشيس بطبع دائما مثلا امام الزمان بياكو غيبت البلدان نازلين زدن تمين تنسمين دربت بمعنى بو دو منه كي اصلا نظام ما تنتمين امام الزمان تنسمين دربت بمعنى منه جاء من دو علي بن ابراهيم بياكو القرآن آيات يالبا ترجمة تنسيح سابقا شانا دو این امام زمان میتونم تندربن میشیش به معنای امام زمان شش من تو بدن توپ و توپ جزین تو امام زمان آده باقی ممکنه که چیزی نیم با توپ زمان لخمه کم تو ممکنه لیکن یاران نه تخصص چیز شش من تو به امام زمان بیاد شش میشیش باید امام زمان داره مثلا نتیفیتی آرو bahar kerjanya tu sesuatu yang kuala dan ayat quatro belviston se dentro belviston nata khawari de quatro belviston de beto lekin ru nata pata dia nati majlis yang orang yung serna nata pata sesmin ko suci pata dor dos pinya imam zaman ka khodan bihar al-anbar yanwa tamil punjab se ina tu jami imam zaman tu se speras un kaniman pura dastan disiyordu allama majlisi fiyatı ده بسرله لكن يمكن تقبل بمعنى يعني لكن الإمام شيس مشيس بعد الشيس بعد المشيس لكن دو مدار رواية ممنوع تندون مدار زيادة روشن مت وبرد دي بعد أنه زيادة زلمة على أي حال درين مدار خدا استحمل زادة يزم توفيق سوم دي مجالس كنيان وشركة بايد في إن شاء الله درين دكتور مساعد شلون إمام حسين فياتو
کربلای انگاه سکوت آسودی جا امام حسین بیا بدرجه شهادت کے دنیا پہ کا مصیبت ہو اهل حرمی که داره مصیبت شروع مصیبت سختی گاهی داره ناموسی که داره مصیبت سختی داره دونه ارتک مصیبت بسیگه نفسد امام حسین رو بس کنه امام حسین استیموت تو زینب دارو میکنسون دونه مصیبت شروع صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعلكم الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب دليل جاب كل بدس نار كربلاء يمنا حسين في أهل بيت الله كل بابانا ميمون جمع شهيد سوما بريابيكا خيمة قال السيور إمامي في أبي فروبال بسكون فروبال بسكون حضرت زينب ندسي إمام زين العابدين يور إمام زين العابدين مريض يور فقط لا تتكلس من الزانقا ساق جنباس طرف تتيان سوم تفشوكم شول جمع جنب سوم سندان وبريات بلو یک طرف بانوانكم اے طرف چکان با امام زین العابدین بیا کو مریض پین حضرت زینب بیا کو امام زین العابدین پرستاری بن چپین خدمت بن چپین مہرحال عقیل بنی حاشم نفربت بسکن گمی طبیعت بن جتویل طیت بن دنگما جنب سکون سکون جنب سکون لو خرج بيكا كما سالس سمر ابن عمر بن سعديس حكم كنت من شهداء كل سار كن روي شتان جدا بسكون سي أصحاب كن دمي سار كن جدا بسكون يوم سنجار كان تجي كوفيكا ابن زالا ابن زاد غري ما إنام لنت إنام لنت لو أخذت يومك بأسيران كن جنب زكيش شنبون كوني كرب شروبا وقد زينب جنب كسلم لسمي بلبس كن رزقه كوني بيابون زرن رركم تزنبون كوني كاس قلبت بريابيك آخر السلو زلزت زينب الحالو يا سو محرم زمت بين زينب نبوي كقلبي مكان خد قد قال يوصل زينب الصلاة له برادر حسين يدخلوا تمام في بالمسكن قام السوار بس حسين أبو ما تنهار بسلفلوا يا رمنا بوس مرتين مسكنا ما فلوا لو أخذت زينب جابوا يكسل بدو الأخيرة زينب جابوا نبي كفن سوار صوت يبيكا لكن كوفي طرف ذكر المسلمين كوفي قلب الدستار زينب جابونا أهل بيتكم نبوين سوار يبين كوفي سهل لبنا كوفي دروازي كده بنا زينب جاب خطبة كسر بيمنو زينب خطبة كسر بيمنو ما ساكت سبت جد بشوفنا عرب يبي تبريات نزل مسجد السلام يوزد مدينة وفابون ودي السلام أمير المؤمنين سلاسكر كله 20 سال أمير المؤمنين خلافة الدولة
وفكرت بين لو أخذت زينب صاير بين زينب استوفت بنوك أما تفسير القرآن ساعات أمت بين شاز أمت وإذا بيستان الجنة ندري أمير المؤمنين سلام بديك بسره زينب جابوس توم بينيون جماس بيجي برس شمات أنا يبتو مگر زينب جابوس كسر جمه استفاده كنت شهيد بس كنت ميوني پیغمبر سرچس بقول كنت ميوني شهيد بس آیا داره كنت ويتا يكو بقول كنت ميون كما يوسي كربلا يعني فنو ندرسه بچي بسول كما شهيد بس يوسي زهراء ميون بشهادة گلب تسلك بقول شيخ مفيد يقول بيا چنزي جمله في زينب شافوا أصلاً ساكت مسؤول تبتدي مدرس خطبة عن يومين ينيا وزاري بين يومين ده وقت كان زيد بن أرقام الكمبيوتر ما نمشي عن داخلية الكوبيكا دار الإمارين ما نسكت ده وقت ما سكت ليس الزبا قرآن درنيتو قرآن درنيتو ده الناس دقا تاسم القرآن كنت زرت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا دي الثلاث كتبه قرآن كتبه انت لنزيكوي كلا يوم إلى الإمام حسين في أبو السر مبارك دوس تلاوة القرآن بين يوم اگر زینب استلام زینبی بیا پول دیسکات پتر بنا زینب آرام زینبی بیا آرام سودی سلام علیه نجبین وقتی که زینبی بیا پول محمل یعنی گو فی ستت دسنارک دی سلام پول نزدیک نیوم نبتو زینبی کلانا تومنا سکت بدل بس بدل قرآن سکت بیا بس سهل مبارك هو ما بين بعد في سنة زينب بيبوس حسين سهل مبارك كل السغطات حسين يا هلالا لم اسكت يا غاب خسبه فطار غروبا لبنو يا رشخ ميك قصد لبنو خدايا دهلان کو لرا شام مجال تندر بطوم مجال جاكر صوري وقت جيمين زينب بيحبوس تقبيل بصدق تشبيه تحصيل سلمة الإمام حسين يا زين ما توهمت يا شقيق فؤادي سفيد فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا لن يفهمون بفكر ما بسبين يتقدير يجي تشيط للبطن الفكر ما بسبين يستر مبارك تبني في قدائك ببقرامك من القلوب يا حسين يا إمام الزمان يا بقية الله شاهد الإمام جنب إمام المسلمين بمجلس كنا بشركات بس إن شاء الله شاهد الإمام بيابو كربلاء لدكتو قابلا نقبل لدكتو روحي لك الفداء يا حسين أخير ما تسعى تبني تستطيع لك الفداء بتسجل البعثور متمت ما يجيك ويتك يدخل على إمامي في أبي ميجد مهدي نستغفر إن شاء الله نتأسكر كل توفيق زين دمي في أبوسك سنبوي يا أخي فاطمة صغيرة فكلمها
فقد كان قلبها يسوبا يقول حسين يعني میگم سوتر موجه جو فاطمی که بسترب تو بین می حالات گلت سے یعنی فاطمه رو سریع کن کسکت برگو بگم ولی محبتن جن کاس پر ایک تماشی ہے اس کا سچ مدد نہیں میگم نیزے کی خطاب کسے کسے بندہ نیزے کا اور حسین جلد میرا عرص بسید پہ یعنی صبر بس دلیگا بس کنیا نا صبر بس نمیتونم صبر بس برادری ریدی کنم چوبسه بمجد جو فاطمی که خدا یعنی مبارک سری مبارک کن سنچی کو چی بدانیو بستو پہادا دیگه لبسو یعنی شخمی که کلش بره کنایا محسن انا یا تمام وسایب کن ایمی معصومی کنی گده یمبرم گده لیکن دینی دیگر بلای پیتش ظلم بس بگت حتا دنیم گتو که پیتش انسان سنگ کو قصاوت چانا حتی پیغمبر فربربیس کنتا یاد با پتار دوستنا پیغمبر بربیس کنی که ظلم باید بولک ما بعد مسو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا يوم فلم ينتهوا